বাংলা জনজাগরণের দিকে জামবনি 31 অপুর পাঠশালার উদ্ঘাটন। রাজনগর প্রখণ্ডের জামবনি গাঁয়ে সামুদায়িক ভবনে রবিবারে ঝাড়খণ্ড বাংলা ভাষী উন্নয়ন সমিতি আর মাতাজি আশ্রম হাতে মিলাই করে এক দিবসীয় জনজাগরণ কার্যক্রমের আয়োজন করা হল। এই বতরে মাতাজি আশ্রম হাতা দিগেলে বাচ্চারা বাংলা ভাষার শিক্ষা দেওয়ার জন্য অপুর পাঠশালা খোলা হল। জামবনি এইটা 21 ঝাড়খণ্ডে 31 অপুর পাঠশালা আছে। मुख्य रूपे माताजी आश्रम संचालक सुनील कुमार दे, समाजसेवी शंकर चंद्र गोप, भवरतन मंडल, गाजुड़ संस्थार संस्थापक जन्मजय सरदार, रविकांत भगत, नित्यानंद गोस्वामी, बलराम गोप, झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति ले मृणाल कांतिपाल और जामबनी गाँव पूजा महतो दिशा निर्देश छात्रों छात्रा गाँव समाजसेवी लखीन्द्र महतो, विभीषण महतो, दीपक महतो, हाथीराम महतो, शरद महतो, हिरण महतो, सनातन महतो आरो उपस्थित छिलेन। राजनगर रविकांत गोपेर रिपोर्ट। आज हमारा जामबनी ग्रामेर ग्रामबासीदेर अनुरोधे बा आमादेरो एखाने सहयोगिताय आज हमारा अपुर पाठशाला अर्थात बांगला भाषा के बाँचानोर जे संघर्ष सेटा एखानेও आरम्भ करलाम। आमादेर झारखंड केन सारा भारतवर्षे आगे बांगलातेই सब जा किछु सबकिछु एमनकि जमिर खातियान पर्यन्त बांगला छिलो। एखाने राष्ट्रगीत बांगला छिलो, राष्ट्रगान बांगलाय रचना हয়েছে। एखाने गीतांजलि जे নোবেল पुरस्कार পেয়েছে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাও বাংলাতে হয়েছে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার স্থান অনেক উপরে, কিন্তু সেই বাংলাকে আজ আমাদের ঝাড়খণ্ডের শিক্ষা অব্যবস্থার কারণে বাংলা আজ বিলুপ্ত হতে যাচ্ছে। তাই আমরা যারা বাংলা ভাষী মানে শুধু বাঙালি নয়, যারাই যে কোনো জাতি যে কোনো ধর্মের লোক যারা বাংলা ভাষায় বলে তারাই বাংলা ভাষী। আমাদের এখানে প্রায় 42% থেকেও বেশি আছে আমাদের ঝাড়খণ্ডে বাংলা ভাষী। তারা আজ আমরা সংঘর্ষশীল সংকল্প নিয়েছি। সরকার উপেক্ষিত করছে, এই মানে আমাদের বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে চলেছে, কিন্তু আমরা সেই বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর জন্য যে কোনোভাবে হোক যে কোনো গ্রামে হোক আমরা গিয়ে সেটাকে বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর জন্য অপুর পাঠশালা শুরু করছি এবং প্রচুর এখানে গ্রামের মানুষের থেকে এটা আমরা সাহায্যও পাচ্ছি। পুরা ঝাড়খণ্ডের অনেক জায়গাতে আজ পর্যন্ত আমাদের মাতাজি আশ্রম থেকে এটা হচ্ছে 21 নম্বর মানে অপুর পাঠশালা আমাদের এখান থেকে। আর পুরো ঝাড়খণ্ডে 31 নম্বরের এটা পাঠশালা বাংলা ভাষাতে তৈরি করার জন্য পুরো ঝাড়খণ্ডে 31 নম্বর এখানে খোলানো হচ্ছে। আশা করব এই সমস্ত আমাদের কাজ দেখে কার্যক্রম দেখে চেষ্টা দেখে ঝাড়খণ্ড সরকারও এটাতে নিজের সচেষ্ট হবেন এবং নিজের বিবেক লাগিয়ে বাংলা ভাষাকে বাঁচানোর জন্য তাদের তরফ থেকেও বই প্রিন্ট করা হবে, শিক্ষক এবং নিযুক্তি করা নিশ্চয়ই করবে এবং বাংলা ভাষাকে বাঁচাবে। এই আশা করে আমি সবার ঝাড়খণ্ড সরকারের কাছে অনুরোধ করব আমাদের সংকল্প যা যে অপুর পাঠশালা আছে ভবিষ্যতে যেন এটা সাকার হয়, সেই বাংলা যে গরিমাময়ী বাংলা ভাষাকে যেন ওনারাও বাঁচানোর জন্য সচেষ্ট হন। নমস্কার। আমার নাম হচ্ছে শঙ্कर चंद्र गोप, আমি একজন सेवानिवृत्त शिक्षक। आज हम लोग जामबनी गांव में उपस्थित हुए। झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति एवं माताजी आश्रम हाता के तत्वावधान से संयुक्त तत्वावधान में हम लोग कई गांव में बांग्ला जागरूक अभियान चला रहे हैं। इसमें जागरूक अभियान के साथ साथ हम लोग बांग्ला स्कूल भी खोल रहे हैं जिसमें निःशुल्क पढ़ाई किया जा रहा है। वही समाज के लोगों के द्वारा ही खोला जा रहा है एवं इसमें सप्ताह में एक दिन बांग्ला क्लास होगा निःशुल्क। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। जो सीखने के इच्छुक हैं वो लोग आके इस विद्यालय में अपना बांग्ला सीख सकता है। ये कार्यक्रम इसलिए करना पड़ रहा है कि झारखंड में ये बांग्ला भाषा थोड़ा विलुप्त हो गया है। कोई विद्यालय में बांग्ला भाषा की पढ़ाई नहीं हो रही, ना किताबें मिल रही है। सरकार की ओर से आज 25 साल हो गया कोई बांग्ला भाषा की पढ़ाई नहीं हो रही कोई विद्यालय में, जिस कारण हम लोग को ये अभियान अपना स्तर से निजी स्तर से चलाना पड़ रहा है। वो भी हम लोग का झारखंड में कोने कोने में अभी ये चल रहा है, गांव-गांव में चल रहा है। और साथ साथ
एक बात बोलना चाहूँगा, इस विषय को लेके हम लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री के पास भी हम लोग का प्रतिनिधि सब गए थे। उन्होंने बोले कि नहीं, पहले आप लोग बच्चा दीजिए, सीखने वाला बच्चा दीजिए, उसके बाद हम शिक्षक और किताब देंगे। तो इसमें हम लोग का बंगाली समुदाय नाराज़ हैं, क्योंकि पहले बच्चा कहाँ से देंगे। इसे देखिए, हम लोग गांव-गांव अभियान चल रहे हैं, तो बहुत ही उत्सुक के साथ आदमी जुट रहे हैं एवं बहुत सारे विद्यालय अभी तक खोला गया बांग्ला भाषा के लिए। हम लोग का पोटका क्षेत्र और राजनगर क्षेत्र में मिला के अभी तक 21 अपूर पाठशाला नाम से हम लोग बांग्ला भाषा का स्कूल चला रहे हैं एवं पूरा झारखंड में हम लोग का 31 विद्यालय खोल गया, जो कि हम लोग समाज से खोला जा रहा है। क्या नाम आप? मृणाल कांति पाल, झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति की ओर से।